अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। कराची के इलाके में गुलशन इकबाल से मशहूर अदाकारा जो थी आशा खान की लाश मिली। आशा खान की डेथ को 6 से 7 दिन गुजर गए थे और जब स्मेल आई बॉडी में से तब पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आई और वहाँ से चेक किया तो उनकी डेड बॉडी से इतनी स्मेल आ रही थी और फिर इंतकाल की जो खबर थी इस तरह सामने आई सोशल मीडिया पर। लेकिन इनके अगर बात की जाए अदाकारा जो आशा खान थी, इनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं और आखिरी जो दिन थे उनके साथ क्या सलूक हुआ था, उन्होंने कैसे गुजारे, पड़ोसियों ने क्या बात बोली और अब बच्चों ने क्या किया इनके साथ, ये सारी जो हैं बातें आपसे शेयर करूँगी क्योंकि ये सिर्फ एक अदाकारा की बात नहीं है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आज का एक रियलिटी है कि आजकल के बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स के साथ ऐसे ही करते हैं। ये कोई एक वाक़या नहीं है, हर एक घर की यही कहानी है। वालिदैन के साथ बच्चों का ये सलूक होना। और अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ओल्ड होम बनाने चाहिए, ओल्ड हाउसेस बनाने चाहिए, लेकिन क्यों बनाने चाहिए? हमारे इस्लाम में तो ओल्ड हाउसेस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, देन फिर क्यों? सबसे बेसिक जो चीज़ है इस चीज़ को ख़त्म करने की वो ये है कि हमने अपने बच्चों को इस्लामिक स्टडी नहीं दी हुई, हमने उन्हें इस्लाम का बताया ही नहीं हुआ, तभी तो हम कहते हैं ओल्ड हाउसेस होने चाहिए। क्यों बोला कि हमें अपने बच्चों को जो है इस्लामी तालीमात देनी चाहिए, इस्लाम का बताना चाहिए, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास दौलत होती है वो कहते हैं बस छोड़ें, क्या है जी, लंदन से स्टडी करे, डिग्री ले, बस ऐसे करे और इस्लाम की स्टडी को भूल जाते हैं। कुछ ऐसा ही ये अदाकारा की लाइफ भी इस तरह की होती हैं कि देखें उनकी डेथ हुई है, उनको कुछ 7-8 दिन वो इस तरह इंतकाल हो गया, किस हालत में हुआ, आखिरी अय्याम उनके क्या थे, किसी को नहीं पता। लेकिन जो पड़ोसियों ने बताया कि कुछ दिन पहले, डेथ से कुछ दिनों की बात है कि उनके जो पाँव में, जो लेग है पाँव में फ्रैक्चर हुआ था, इस वजह से वो घर से बाहर नहीं निकलती थी और अक्सर वो रोती रहती थी क्योंकि उनके जो बच्चे हैं ना उन्हें कॉल करते थे ना कुछ करते थे। वो इतनी करोड़ों की मालिक होते हुए वो इतनी आखिरी टाइम में वो इतनी अकेली और 2 बेटे, जो कि एक मलेशिया में रहता है, एक इस्लामाबाद में, और एक जो इनकी बेटी है वो एक मॉडल है जो कि लंदन में रहती है। लेकिन कहते हैं कि बेटे चलें ठीक है वो नहीं संभालते, लेकिन बेटियां जो होती हैं वो एहसास करती हैं। लेकिन यहाँ पर तो बेटी भी जो है उसने भी एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं की कि अपनी माँ के जनाजे में भी शामिल होना गवारा नहीं इन्होंने किया। ये कैसी औलाद है? ये सब कुछ हुआ कुछ इस तरह की कुछ साल पहले की बात है, 10 से 15 साल पहले की बात है, जब आशा खान ने अपने जो बच्चे थे उन्हें बुलाया और बुला के कहा कि मैं अभी थक चुकी हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ, तो आप सब मेरी जो प्रॉपर्टी है सारी मैं अपने बच्चों के नाम करना चाहती हूँ। और सभी बच्चों को करोड़ों की मालकियत की इन्होंने दी, अपनी सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पर की, जो कि इस्लामाबाद, कराची में महल नमा जो कोठी हैं वो इन बच्चों की हैं, बेटी की है। लेकिन प्रॉपर्टी लेने के बाद बच्चों का रवैया इस तरह चेंज हुआ, आस्ता आस्ता वो बिज़ी हो गए, फिर उनका राब्ता ख़त्म, फिर कॉल पर आए, कॉल से भी उनके राब्ते ख़त्म हो गए। आखिरी टाइम में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, आखिरी टाइम में वो बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल बच्चों ने छोड़ दिया उनके लिए कम से कम मुलाजमा तो रख सकते थे ना। और दूसरी तरफ अगर उनके बच्चों ने या खानदान ने नहीं पूछा, देन पड़ोसियों का काम बनता था। पड़ोसियों के भी होते हैं कुल बात में, पड़ोसियों के हकूक़ भी आते हैं। अगर आप स्टडी करें तो पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा हक होता है कि आप अपने पड़ोस में देखें कोई अजियत में है, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है कि नहीं। अगर वहाँ पर अगर पड़ोसी भी अपने हक अदा करते, उनको देखते, तो 5-7 दिन वो एक उस हालत में पड़ी रही हैं कि बॉडी उनकी स्मेल आ गई और इस तरह। तो ये बड़ी मतलब नहीं समझ आता कि हम लोग कोई भी अपना हक नहीं अदा कर रहा, ना बेटे, ना औलाद, ना ही पेरेंट्स भी अपने। कभी कई केस ऐसे होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को अपने हक का नहीं पता होता, औलाद को नहीं पता, पड़ोसियों को नहीं पता, सब एक अफरा तफरी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। सबसे बड़ी इंसानियत ही हमारे अंदर से ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से है कि देखें अब उन्होंने प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी लेते हुए बच्चों ने ये नहीं बोला कि हमने नहीं लेनी, उन्होंने प्रॉपर्टी ली। लेकिन एक माँ को संभालना कोई मुश्किल था जब उनके बाप ने उनकी माँ को छोड़ा, लेकिन 2 बेटे और 1 बेटी की उस माँ ने परवरिश की और खुद अदाकारी की, सब कुछ किया, ड्रामों में काम किया, सारा कुछ किया। लेकिन आज आखिर वही औलाद उनकी ना हुई। क्यों? क्योंकि हर एक स्टडी दी गई, डिग्रियाँ दी गई, लंदन से पढ़ाया गया, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, हर कंट्री से, आउट ऑफ कंट्री भेजा गया स्टडी के लिए। लेकिन डिग्रियाँ किस काम की जब इस्लामिक स्टडी ही नहीं दी गई। अगर वो इस्लाम को थोड़ा सा भी पढ़ते ना, उन्हें पता होता कि हमारी माँ के और हमारे ऊपर हक है कि हमने माँ की खिदमत करनी है।
اس حد تک تو نہ گرتے نا اولاد۔ اور پھر ان کی آخری جو تدفین ہے اس سے پہلے بیٹے کا انتظار کیا گیا کہ لندن سے بیٹا آئے گا تو تب، لیکن لندن والا بیٹا پھر بھی نہ پہنچ سکا، لیکن ان کی تدفین میں بھی ڈیلے کیا گیا کیونکہ لندن سے بیٹا آئے گا تبھی، لیکن بیٹا پھر بھی نہ آیا۔ تو آخرکار ایک ہی بیٹا ان کی آیا اور ریڈی سینٹر سے وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈی لے کے اور سخی حسن قبرستان میں جو ہے ان کی تدفین کی، اور نہ کوئی جو ہے ایکٹرس وہاں پر آیا، جو اداکار تھا نہ وہ آیا ان کی جنازہ میں، نہ ہی کوئی، بس محلے کے لوگ اور ان کے جنازے میں شرکت کی اور آخری جو تدفین تھی ان کی۔ تو دیکھیں ہم بہت سے ایکٹرس تھے جو ان کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک 70 سال ایک ایج ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کو دیا، انڈسٹریز کو دیا، لیکن کہاں تھے آج انڈسٹری کے لوگ، لیکن کوئی بھی وہاں پر نہیں آیا جنازے میں۔ تو یہی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ نے دنیا سے جانا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف آپ اکیلے ہوں گے، آپ کے صرف نامہ اعمال ہوں گے۔ تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندگی انہوں نے کاٹی اینڈ ٹائم پر، وہ ایک صدمہ اپنے ساتھ لے کے گئی، ان کی اصل موت کی جو ریزن ہے وہ ان کے بچے بنے، کہ ایک ماں، ایک والدین کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہوتی ہے، سب سے بڑا ایک چیز ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے، اور جب وہ اولاد اس طرح کی آئے تو پھر انسان ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، اور یہ وہی ماں ہی جان سکتی ہے جس پر بیتی ہے۔ تو یہ ان اداکاروں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو اپنے بچوں کو جو ہے اسلام سے دور رکھا ہوا ہے اور بس دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک لیسن ہے، اور والدین کے لیے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا، زیادہ نہیں بھی اپنے بچوں کو اتنی تعلیمات دیں کہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارے والدین کے کیا حقوق ہیں، ہم نے اگر نہ کیا تو ہمارے ساتھ بھی آگے ایسا ہی ہوگا، اور ان بچوں کے ساتھ بھی ان فیوچر ایسا ہی ہوگا، کیونکہ مکافات عمل ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اولڈ ہاؤسز ہونے چاہیے، ہومس ہونے چاہیے، جہاں پہ ایک جو مائیں ہیں، وہ جو والدین ہیں وہ رہ سکیں، لیکن میں اس چیز کی بالکل اگینسٹ ہوں۔ دیکھیں جب ایک جو ماں ہوتی ہے وہ 10 بچوں کی پرورش کر سکتی ہے، یا والد ہوتا ہے وہ 10 بچوں کی پرورش کر سکتا ہے، تو وہ 10 بچے جو ہیں وہ ایک ماں کی یا ایک والد کی پرورش نہیں کر سکتے، ان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے نا، کیوں نہیں کر سکتے؟ خدا کے بندو، بچوں کا کام بنتا ہے جب پراپرٹی لینے کے لیے وہ لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں، دین خدمت کرنے کے لیے ان کی آخری ٹائم میں ان کا سہارا بننے کے لیے بھی تو انہیں سب سے آگے ہونا چاہیے نا۔ تو آپ سب کا کیا کہنا، اپنی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ جہاں تک مجھے اس سارا انالیسس میں نے کیا تو وہ یہی ہے کہ سب سے بڑی دوری ہماری اسلام سے دوری ہے، کیونکہ ہم نے بچوں کو اسلامک تعلیمات نہیں دی ہوئی، اسلام کو ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام اگر وہ پڑھتے تو اسلام کی تعلیمات پر وہ پڑھتے تو دین مجھے نہیں لگتا کوئی بھی انسان اگر اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، اور آخری جو ہوتا ہے جنازہ اس میں بھی شرکت نہ کریں، اس طرح کے سنگ دل ہو جانا۔ تو آگے وہی بچے اپنا بھی اسی طرح کے انجام کا بھی انتظار کریں، کیونکہ ہونا تو ہے جو انہوں نے کیا وہی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔